ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم دفاع و شہداء کی تقریب سے خطاب۔ کہا فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اظہار رائے کی آزادی کا پورا احترام ہے، اس حق کا استعمال آئینی حدود میں ہونا لازم ہے۔ سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں، مایوسی پھیلانے والوں کو متحد ہو کر شکست دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یوم دفاع کی تقریب سے خطاب میں اتحاد اور یگانگت کی صفات اپنانے پر زور دیا۔ کہا افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے، یہی مضبوط رشتہ دشمنوں کو شکست دیتا ہے۔ روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے۔ یوم دفاع پاکستان پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پیغام۔ کہا ملی یکجہتی کے ساتھ پرعزم رہتے ہوئے ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کے خطرے کا بھی بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے تھے۔ شہداء ہمارے لیے مقدم ہیں۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت و حفاظت کی ذمہ داری انجام دینا جانتے ہیں۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے۔ افواج نے دہشت گردی کے افریت کو بہادری اور جواں مردی سے قابو کیا۔ یہ کامیابی کسی اور ملک کی فوج کو نہیں مل سکی۔ اختلافات کو بھلا کر مثالی یکجہتی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں۔ جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بزدل دشمن کو دندان شکن جواب دینے کا دن 6 ستمبر یوم دفاع و شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور تاثرات قلم بند کیے۔ ڈی جی رینجر سندھ کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ جی او سی میجر جنرل شعیب بن اکرام نے حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ نشان حیدر پانے والے شہداء کے مزاروں پر بھی تقریب کا اہتمام۔ میجر شبیر شریف، میجر عزیز بھٹی، سوار محمد، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر بھی حاضری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد کی یادگار شہداء پر حاضری۔ گورنر سندھ نے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی۔ منگلا گارزن میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب۔ کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ ہلال امتیاز ملٹری نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ پشاور میں کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وائس چیف آف نیول اسٹاف نے اسلام آباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وفاقی وزیروں کی شہداء کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات کی، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ Induction of these ships into the Pakistan Navy fleet would consolidate and enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower. یوم دفاع و شہداء پر سمندری سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنانے کا عزم۔ پاک بحریہ کے بیڑے میں 2 نئے جنگی بحری جہاز پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین شامل۔ صدر آصف علی زرداری نے تقریب سے خطاب میں کہا دونوں جہاز میری ٹائم چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریاں ضروری ہیں۔ دیکھیں ہندوستان کا جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت لوگ موجود ہیں، ان کو جو اس کے لیے ستمبر کی ان کو اگریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جارحیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
सरहद पर दुश्मन दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कमजोर हो। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज दहशत गर्दी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज चौकस हैं। शहदा के खून के बायस पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है मौका दे रहे हैं, रियासत, आइन, कानून को माने और हथियार डाल दें। यह हमारा मुश्तरका पैगाम है। रियासत के रिट को मानना पड़ेगा। जो भी शख्स या तंजीम रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो दहशतगर्द है। जो सच्चे पाकिस्तानी हैं वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, ये इस कौम की खुश नसीबी है कि वो सैयद भी हैं और वो हाफिज कुरान भी हैं। वज़ीर आज़म के साथ मिलके इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल रहे हैं। और जो सच्चे पाकिस्तानी हैं वो अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौम की खुश नसीबी है कि उन्हें हाफिज आसिम मुनीर की शक्ल में मुल्क का सिपह सालार मिला। वो हाफिज कुरान हैं, उनको पता है मुल्क को कौम को किस तरह मुश्किल से निकाला जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा आर्मी चीफ और वजीर आज़म मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल रहे हैं। SIFC के सम्राट जल्द सामने आएंगे। गवर्नर सिंध ने तकरीब में परचम कुशाई की, शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। डिस्क थ्रो फाइनल में हैदर अली ने पहले राउंड में 52.28 मीटर की थ्रो की। हैदर अली ने इब्तदाई 2 राउंड में टॉप पोजीशन बरकरार रखी। उज्बेकिस्तान के एथलीट ने गोल्ड और कनाडा के एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नैब कानून में तरामीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस के तहरीर किए गए मुतफ़िक़ा फैसले में कहा गया कि बहुत सी तरामीम के मेमार खुद बानी PTI थे। उन्होंने नेक नियति से दरख्वास्तदार नहीं की। वो नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने इंतकाम और सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। अदलिया और मुक़न्नना को एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत पर एहतियात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर नहीं। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर लीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। NRO2 अब दोबारा राइज हो चुका है। चोर टोला, मफादाती टोला, उनको ये बात कभी भी हजम नहीं होती कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और न एहतसाब हो। यही वो लोग हैं जो ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे कि चोरों को भी, आइन शिकनों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। सेनेट में अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा शिबली फराज ने नैब तरामीम बहाली का फैसला NRO2 करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PTI दौर के कवानीन को खत्म किया। मफाद परस्त टोले को शफाफ इंतखाब और एहतसाब हजम नहीं होगा। हम अपना मुकदमा आवाम में लेकर जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कानून साजी आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हो गया, अब वो नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब अलकादे ट्रस्ट केस भी खत्म होना चाहिए। It has been moved that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad, Capital Territory, and to provide for matters auxiliary thereto, the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. इस्लामाबाद में जलसों की जगह मुख्तस करने का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। बिल में कहा गया है इस्लामाबाद में पहली बार बगैर इजाज़त जलसा करने पर 3 साल जबकि दूसरी बार 10 साल कैद होगी। जलसे की मुख्तस जगह मौजा संजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इजाज़त के बाद भी होने वाले जलसे को पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं किसी को जलसा करने से नहीं रोका, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चीनी सदर आ रहा हो और आप डी चौक बंद कर दें। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। ने वो रूट नोटिफाई किए हैं जिसमें आम आदमी को तकलीफ ना हो। संजानी में ये जगह दे दी गई है। जो लोग KP साइड से आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट जो GT रोड पे वाक़या हैं या मोटरवे पे वाक़या हैं, मोटरवे M1 यूज करेंगे। बुरहान इंटरचेंज या सौबी इंटरचेंज या किसी और इंटरचेंज से मोटरवे पे आएंगे। AWT इंटरचेंज से ये नीचे उतरेंगे और 2.5 किलोमीटर का रास्ता है पसवाल रोड, सीधा हिट करेगा इस वेन्यू को जो इनको जलसे की परमिशन दी थी।
हाई कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई जलसे के लिए वो रूट नोटिफाई किए जिनसे आम आदमी मुतासिर न हो। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का कहना है पीटीआई को संगजानी में जलसे के लिए जगह दी गई है। केपी से आने वाले मोटरवे M1 इस्तेमाल करें, पंजाब से आने वाले मोटरवे M2 और जनूबी पंजाब से आने वाले GT रोड इस्तेमाल करेंगे। मकामी अफराद न्यू मादला एवेन्यू से जलसे में जा सकेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशा खाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई अपने नशिस्त से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास गए और कहा तुमने जो केसेस बनाए तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है, जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को अदालत लेकर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करने वालों को कहा अली अमीन गंडापुर को कमजोर न करें, मैं उसके पीछे खड़ा हूं। सियासतदान जाती मफादात और तासुबात तर्क करके कौमी मफाद को तरजीह दें। हालात का तकाजा है मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती का माहौल बनाया जाए। 1 पॉइंट एजेंडा कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। तमाम सियासतदान मिलकर अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक विफाकी वजीर चौधरी निसार अली के घर आमद। वजीर आजम की चौधरी निसार की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर भी वजीर आजम के हमरा थे। बिजली बनती नहीं और हजारों अरब रुपए IPPs के चंद लोगों को दिए जाते हैं, मगर मच्छों को टैक्स से इस्तिस्ना और अवाम का इस्तेहसाल किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरावाला में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा बिजली और टैक्सेस से मुतालिक मुआहदे में 16 रोज रह गए, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो वजीर आजम हमसे शिकवा न करें। ताजरों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, शटर डाउन 1 नहीं 3 दिन करेंगे। सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की खजाना कमेटी का इजलास। भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्स पर वजारत साइंस हुकाम की ब्रीफिंग। बताया भंग के कई फवायद हैं, कॉटन बनाया जा सकेगा। भंग की बाकियात से जमीन की जरखेजी बढ़ती है। भंग को लीगलाइज किया जाए तो $5 अरब की दरामद हो सकती है। इस वक्त भंग सिर्फ चर्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सलीम वाडीवाला ने कहा कि मुल्क में हर बंदा ही चर्स पी रहा है, क्या चर्स सेहत के लिए नुकसानदेह है? हुकाम ने कहा देखना पड़ेगा इसमें नशे की मकदार कितनी है। चर्स तो कुछ हद तक एंटरटेनमेंट में आ जाती है। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कालादम करार दी थी। जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार खातून ने चेयरमैन नादरा की तैनाती को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार पर PTI का एतराज और इल्तवा की दरख्वास्तें मुस्तरद। PTI को पार्टी ऑफिस से ली गई दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। फैसले में कहा गया है इलेक्शन एक्ट के तहत कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना और सर्टिफिकेट के इजरा के हकाइक देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गूगल एशिया पैसिफिक के सदर स्कॉट ब्योमेंट की मुलाकात। टेक्नोलॉजी के फरोग के इक़दाम पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी से मुतालिक गूगल कॉरपोरेशन के इक़दाम को सराहा। कहा मजीद मौक़े फराहम करें तो पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों से दुनिया मुस्तफ़ीद हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी रोकने का हुक्म दे दिया। फरीकैन से 4 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी का फैसला चैलेंज किया था। मौक़िफ़ अपनाया था। 138 डबल कैबिन गाड़ियों के लिए 2 अरब की खती रकम जारी की जा रही है। मुल्क की मईशत दबाव में है। टैक्स दहिंदगान के पैसे अवाम की फलाह, इलाज और तालीम पर खर्च होना चाहिए। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। हजारा टाउन के 30 साला रूहुल्ला में वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के अब तक 27 केस सामने आ चुके, 5 अमवात हुई।
غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت، زیتون میں بمباری میں 9 فلسطینی شہید، مغربی کنارے پر اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں والد اور بیٹی شہید ہو گئے، اسرائیل میں یرغمالیوں کی ہلاکت پر حکومت کے خلاف احتجاج کا 5واں روز، تل ابیب میں ریلیاں، مظاہرین کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اقوام متحدہ نے فلسطین میں حالات کو تباہی سے بھی بدتر قرار دے دیا، ترجمان نے کہا غزہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد تک اگست کے بعد راشن یا کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ سکی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز کپ کے کپتانوں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ سعود شکیل کو ڈالفنز کا کپتان مقرر کیا گیا، شاہین آفریدی لائنز، شاداب خان پینتھر کی قیادت کریں گے، بابر اعظم سٹیلینز کا حصہ ہوں گے جس کی قیادت محمد حارث کریں گے، وولفز کے کپتان محمد رضوان ہوں گے۔ ایونٹ کا آغاز 12 ستمبر سے ہوگا۔ قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث نے زندگی کی نئی اننگز کا آغاز کر دیا۔ نوجوان کھلاڑی نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کر کے فینس کو اپنے نکاح کی خوشخبری سنائی۔ محمد حارث نے لکھا، آج میرے نکاح کا دن ہے، اس نعمت کے لیے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور کرسٹیانو رونالڈو کے کریئر کے 900 گولز مکمل۔ اسٹار فٹ بالر نے نیشنز لیگ میں کروشیا کے خلاف کھیلتے ہوئے اپنے کریئر کا 900واں گول کیا اور دنیا میں یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے فٹ بالر بن گئے۔ رونالڈو نیا ریکارڈ بنانے کے بعد جذباتی نظر آئے۔ لائیونل میسی اپنے کریئر میں 859 گولز کے ساتھ زیادہ گول کرنے والے دوسرے فٹ بالر ہیں۔